अस्सलामु अलैकुम सर एवं मैडम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? आमी मोहम्मद राकिब हासान। कहाँ से आप? आमी बांग्लादेश রংপুর বিভাগ থেকে এসেছি। आहा, বাংলাদেশের যে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে সেটা নিয়ে আজকে একটা গান গাবো। से आए हैं आप? আমার গানটা পুরো দুনিয়া শুনবে। दुनिया घूम चुका हूँ, पूरा दुनिया। अभी तक कश्मीर नहीं गया। क्या बोल रहे हो? यस, वहाँ के बारे में खाली सुनता ही गया। अरे रे रे। তাহলে স্যার গানটা শুরু করে দিলাম। ठीक है, शुरू करो। ও চিনি দেশের চিনি পাখি রে, ও খৈদি করলে যাওয়া আসা, আমায় চাইরাই যদি যাইবে রে পাখি, ও তুই বাঞ্চিলে কিনবা আশা রে, ও চিন গ্রামের